everybody. So, welcome back with me. Today is another podcast from Eons, and we have a new face today as well. As always, we always try to bring new faces every day because a lot of perspectives, I guess, are necessary to gain more insight and more information. So, we have. Can you please introduce your name? Okay, thank you. Hello everyone. Okay, nice to be here. Okay, my name is Lutfi, and I am your guest for today. Yeah. So your host, Queenie here. So, Lutfi, how are you today? I'm feeling good. Lutfi, how long have you been speaking English? I think it's more than 5 years actually. When was the first time you started learning English? In my elementary school, of course. Elementary school. But it's not actually a very good subject because the teacher is not really good in explaining English. Yes, usually. So the first time I really learned English is when I was in junior high school. Jadi yang beneran baru kerasa belajar itu kurang lebih waktu SMP ya, bisa dibilang. That's right. Nah, sebenarnya you have just raised a really good point in my opinion. Karena I think itu opinion yang sebenarnya banyak orang banyak orang punya tapi tidak banyak yang mengutarakan. Kalau memang pada kenyataannya English lessons in Indonesia, at least with our past nor present curriculum, itu masih butuh banyak improvements ya. We still need a lot of work. I agree with that. Ya kan? Mungkin with the latest curriculum, I guess sudah lebih membaik ya. It's getting better. But I think we have to agree that it's still not on par with most countries in the world, like Singapore, for example. Singapore is not exactly an English-speaking country. Kan? Mereka kan campur-campur juga ya. They speak Mandarin, some of them speak Cantonese. But in any case, you can see that their literary capabilities are way higher than most Indonesians possess. So tell me more about your elementary life. Maybe I want to know two things first. Okay. What was the impression of your first time learning English in elementary school? And the second one is just maybe talk about your elementary school life in general. Okay. So first of all, about the first impression of learning English in my elementary school, my teacher got us vocabulary items mainly, and we only have English lesson for maybe once or twice in a month. Yeah, so it's not really that intense. And I was very captivated because the words are very strange, right? Although it used the same alphabets, it used the same letters, but how we read it and how the letters are combined and pronounced, it brings like, wow, what is it? Yeah, jadi it actually is very different from one to another ternyata. Yeah, that's right. Although, we use the same letters. So, one of the words that I still remember is about cigar. Okay, am I allowed to talk about it? Of course. Why not? And we had like this word, and my teacher wrote it down, C-I-G-A-R, and we read it as cigar. Right? Yeah. Apparently bukan seperti itu cara bacanya. Betul. Dan ternyata ketika dikasih tahu, so we can read it as cigar. What? C jadi S. It's a very appealing experience for me. And because I lived in a rural area where the teachers, the facilities are not very good there. So that's all from my experience, and I moved to the city in junior high school. I see. Okay, jadi memang what I think our major takeaways are most schools itu sebenarnya tidak
emphasize ke kita tentang pentingnya bisa bicara bahasa Inggris, sebetulnya seperti itu ya. The importance of actually being able to properly speak English gitu, to be able to properly exercise English gitu. Jadi kadang learning about it is one thing, being able to practice it and actually speak the language, ya nggak sih? It's another challenge ya. Karena banyak banget orang Indonesia tuh yang sebenarnya bacanya ya, maksudnya they can read and listen ya to English well. Tapi nanti giliran harus written and oral English itu agak challenging buat banyak orang. For their productive skills, right? Reseptifnya aja bagus ya. Karena memang mungkin most of us are not taught to properly speak gitu. Jadi banyak pronunciations yang mungkin masih salah, usage of tenses and grammar yang belum appropriate. Jadi unfortunately Indonesia is not one of the leading countries in the world when it comes to international resources, I guess. Jadi kayak nggak banyak dari kita tuh yang berhasil untuk make it out into the world gitu. Untungnya lately kita udah melihat ada exponential increase ya, maksudnya kayak in the celebrity world, in the scholar world gitu, and academia world itu udah mulai banyak orang yang go international. Tapi baru sekarang gitu, baru lately lah, I guess in the past decade ya. Before that kita belum banyak melihat figur-figur dan sosok-sosok yang keluar gitu ke negara-negara lain, especially English speaking countries. Now aku juga penasaran sebenarnya. Tadi kan kamu sempat bilang dari elementary kamu di rural area dan di junior school kamu ke city. Kamu ngerasa perbedaan apa yang paling besar di antara sekolah di daerah yang mungkin lebih remote sama yang lebih urbanized? Okay, there are actually several differences that I experienced back then. The first, of course, is the environment. My friends, so most of them came from just near the school, and they have their own circle. They have their own lifestyle that I spent some time to get accustomed to. And then the second one is about the lesson. So in elementary school we don't know about physics, we don't know about chemistry, we only know about science in general and math. Okay, and in junior high school I got this one is called physics, and this one is chemistry. Chemistry, really? Okay, tanda tanya gitu. Dan that's the most different things that I experienced, dan itu juga termasuk yang sangat berpengaruh ya. I need to spend more time to get accustomed to it. Membiasakan dan adaptasinya mungkin perlu waktu gitu ya maksudnya. Kalau aku boleh tanya dulu, kamu kotanya di mana sih daerahnya? Okay, it's a city in the west of Yogyakarta. Jadi di west itu apa ya? Barat ya? Barat, jadi can you guess it? Barat itu ini bukan sih? Gue Butara. Barat itu yang mana ya? Ini nggak serius? Ini utara. Bukan ya? Barat itu kanan atau kiri gue? Kiri ya? Sini berarti. They should be. What? Enggak nih. Oke. We should know about West Prog. Apa? West Prog, Kulon Progo. So west is that direction. Enggak guys, jadi ini serius ya. Gue seumur hidup Butara. Nggak, ini benar. Jadi kadang kalau aku lagi naik Gojek nih ya, kayak gue udah kayak, Mas, kanan ya. Terus nanti orangnya bakal aku tunjuk kayak gini dan orangnya bisa kayak ngerem gitu. Terus dia kayak, Mbak ini tuh kanan, saya sudah ke kanan. Enggak Mas, kanan, itu kiri Mbak. Aku sampai pernah digituin sama dia. Terus gue kayak sorry. Maaf. Cuma anyway, pokoknya adalah ya di daerah barat Jogja. Jadi kamu orang sini ya, maksudnya kamu tumbuh dan lahir dan tumbuh di sini. It's different city than Jogja. It's called Purworejo, if you know about it. Oh, I do actually. My dad used to work there. Oh, okay. See, yes. Jadi abis itu baru kamu ke daerah Jogja setelah beranjak SMP ya.
Kuliah dulu kamu di mana? Di UNY. UNY ya. Yeah. Sastra Inggris I take atau pendidikan bahasa Inggris? Iya, English education. Jadi apa namanya? Waktu kamu masuk UNY ini untuk pendidikan bahasa Inggris, apalagi hal berbeda lagi yang kamu temukan? Dan maksudnya apakah menurut kamu itu perbedaan yang bagus ataukah itu perbedaan yang kurang bagus? Okay, I think there are the good things and bad things. Okay, in that, but the difference one is again the environment. Dari SMA ya. Setelah itu, from my senior high school, high school is quite strict with rules. Okay, but when I come to UNY, it's less strict than cukup there. lenient ya. Yeah, and then also I got more friends from different backgrounds, yeah, and I can like see a different point of views whenever we have discussion, whenever we have regular meetings, and yeah, it's quite fun actually, and I want to repeat it again. Pengen kuliah lagi kalau bisa memilih ya sebetulnya. Ya sih, aku memahami karena memang kuliah itu kan juga kalau sebenarnya kadang tuh gue suka mikir kan kalau kita udah kuliah, kok dulu gue bisa ya ke kelas nonstop tuh 10 jam kan di kelas ya, di sekolah kan, bawa barang segala macem gitu, pindah-pindah ruang juga, pindah-pindah ruang, naik-naik turun tangga, tas seberat-berat gitu kan, sedangkan kuliah kan kamu timetable-nya jauh banget bedanya sama SD sampai SMA kan, maksudnya yang kamu paling kuliah ya sehari cuma 6 jam lah total itu juga kalau semester awal-awal. Kalau udah masuk menjelang semester akhir paling sehari cuma 2 jam, 1,5 jam, atau bahkan kadang udah nggak masuk kampus lagi kalau cuma skripsian ya. Betul. Jadi I guess education system in Indonesia itu memang masih butuh banyak evaluasi sih ya, bisa kita bilang seperti itu. Karena aku banyak ngerasa sebenarnya I know that I understand the consideration of kita dibiarkan belajar banyak hal. Tapi kadang aku merasa if that is even worth it and if that is even effective targeting sistemnya. Kayak misalkan kalau kita ngelihat curriculum lain ya, kayak Cambridge atau IB kalau kamu familiar, International Baccalaureate gitu ya, atau Cambridge gitu, modelannya kan kamu nggak mempelajari semua gitu, kamu nggak sebanyak yang kita punya. Iya, kamu masuk SMA tuh paling dulu aku dari IB kan, aku paling cuman belajar itu sehari kalau udah SMA ya, itu diploma program aku cuman belajar ya paling 6 mata pelajaran lah. 6 atau 7, tapi itu tuh juga bukan yang kayak ada linjurnya kayak misalkan ada kan yang kita kalau kita milih IPA, fisika, kimia, biologi gitu. Matematika peminatan. Itu kan ribet banget tuh. Nah, tapi kalau di IB juga ada sih, kamu ada SL, ada HL ya, ada standard level sama higher level. Jadi kalau anggapannya bahasanya kita tuh peminatan kalau dia higher level. Namun gitu, aku nggak, kalaupun aku mau memilih IPA gitu, aku tidak perlu pilihnya kayak salah satu gitu. Jadi kalau gue mau IPA dan gue cuma bisa ngambil satu paket IPS. Tapi aku boleh ngambil misalkan aku mau 2 IPA, aku mau 2 IPS. Jadi aku bisa belajar apa yang aku mau gitu. Kebetulan aku sukanya biologi sama kimia aja, terus aku benci banget fisika, ya udah aku ngambil biologi sama kimia misalkan. Terus nanti IPS-nya aku ngambil sejarah dan geografi misalkan kayak gitu, atau aku ngambil sejarah dengan world studies, atau aku misalkan bahkan di apa namanya IB itu dulu kita punya namanya design technology. Jadi kamu belajar desain itu bukan untuk sekedar mengkreasikan sesuatu, tapi manufacturing sampai selling sampai purchasing itu semua dipikirkan. Jadi ketika dulu kamu bikin prototype, kamu bikin laporan, you take into account of real life applications. Yang aku ngerasa we still have to actually have that mindset juga di Indonesia, karena banyak dari kita yang nggak sadar nggak sih? Kayak kadang tuh perlu ya kalau misalkan kita tahu how our knowledge and our prior resources we gained at school could be utilized in the career world and in the world beyond academics gitu. Nah, that's why aku tuh sebenarnya curious. Aku pengen nanya kamu, kamu tuh waktu dulu kuliah ataukah SMA atau SMP gitu, pernah nggak sih kamu mungkin pernah dapet kelas atau dapet sosialisasi tentang dunia pekerjaan selain
apa ya? Kan banyaknya kalau SMA yang aku tahu ya, sih sepanjang pengetahuan aku adalah banyaknya yang di drill adalah ini loh, kamu kalau mau masuk perguruan tinggi A dan B dan C, kamu harus dapat nilai A, B dan C. Jadi mereka cuma lebih menitik beratkan ke lo kalau mau masuk universitas keren, lo harus begini. Tapi mereka nggak pernah really talk about real life experiences. Barangkali your experience is different gitu. Tapi kamu pernah nggak mendapatkan informasi gitu seputar jobs and careers sedari kamu belum lulus? Okay, yeah, that was an interesting topic because I agree with what you say that most schools in Indonesia, they really don't give the useful. Yeah. Nanti udah pada pip gitu podcast. Useful information life, gitu ya. Yeah, information about life. And we need to have a good or have good grades in almost all of the subjects. That's about 14 or 15. Yeah, it's very taxing for the students. Yeah, very taxing. And my experience especially in high school, is not really that different from that fact. Yeah, because we need to focus on what major we took. For example, I was in science major, so I need to focus in learning mathematics, in learning physics, chemistry, etc. But no, that's not the ones that I like. Okay, I like social subjects more, such as geography and other subjects. And I also like languages, but why I should learn this? Yeah, and my grades, it's in the middle. Yeah, so-so lah ya. So-so, yeah, it's not really that good. Dari pengalaman kamu nih belajar bahasa Inggris yang kamu sudah ceritakan selama ini gitu ya, dengan kamu yang juga sudah aware dengan basis of education, kamu yang sudah aware dengan it's really hard to get a job nowadays, right? Maksudnya, that's right. Orang tuh makin kesini semuanya serba berlomba-lomba gitu ya. Yeah. Daya saing kita tuh kan harus tinggi gitu. Dan kadang-kadang we have more humans than we have field of jobs gitu. Jadi, that's right. Yeah. Tapi juga kadang karena ada requirements yang sangat meticulously made, very clear. Ya, benar. Jadi barrier juga bisa dibilang ya. Betul. Jadi aku pengen tanya deh, menurut kamu ada nggak sih perbedaan orang nih yang bisa bahasa Inggris dengan orang yang tidak bisa bahasa Inggris ketika mereka mencari pekerjaan? Adakah perbedaan peluang di situ menurutmu? Yeah, there is actually. Jelas ya. Iya, ada dan cukup signifikan ya. It's quite significant. Jadi udah banyak pekerjaan yang dia requirements-nya itu can use both spoken and written English. Ya, itu kan juga kalau ya mungkin tadi seperti yang Miss Queenie bilang ya, kalau ada yang mungkin perseptifnya bagus, tapi untuk productive skills-nya mungkin perlu dikembangkan. Nah, di situ kan dia akan tidak bisa masuk ke situ. Ya, jadi ada pengaruh yang signifikan ya. Ya, sih. Sama kadang-kadang tuh kita juga bisa melihat adanya ini loh, language testing requirements terbaru ya nggak sih? IELTS TOEFL itu loh, si Duolingo itu kan sekarang ada baru lagi ada DET ya. Ada TOEIC lah, ada SAT lah, itu kan semuanya English based gitu. Dan juga mungkin aku sepakat sama kamu ya, karena banyak zaman sekarang tuh orang kalau misalkan pun dia di requirements tidak ditulis dia butuh English, tapi orang yang biasanya bisa bahasa Inggris akan lebih di favor daripada yang tidak bisa yang tidak bisa ya. Setuju kalau itu. Karena ada it's one of my experience in applying for jobs back then that I and my friend applied it. No, my friend. It's just an acquaintance actually, a new acquaintance. Yeah, we applied in the same job, but because I came from English education, so I knew a bit of English more than she did. Yeah? Yes, and the score in the end is of me is higher than hers. Ya, jadinya memang di sini tuh harus mungkin kita bisa emphasize intinya the main takeaway di podcast kita pada hari ini adalah how English tuh actually sangat mempengaruhi gitu ya your ability and your possibility to obtain a job. Yeah.
karena nggak usah deh kita ngomong dari yang sesama bisa bahasa Inggris aja tuh tooth and nail gitu loh persaingannya. Misalkan let's say aku sama kamu di sini sama-sama bisa bahasa Inggris, kita taruh di satu pool yang sama gitu. Itu aja udah sulit gitu karena kita berdua memenuhi, apalagi kamu yang tidak gitu. Jadi I guess if there's one thing yang bisa kamu message yang bisa kamu sampaikan to our listeners di luar sana, what do you wish what do you wish you can tell them gitu. Mungkin this is something that sebelumnya tuh kamu nggak tahu earlier, but you know now. But you didn't know back then and you wished you had known gitu. Tell our listeners something, please. Okay, so but before that, can I like give something else related to Please feel free. Because I teach senior high school now, and I see with my own eyes, that their English skills is really need. There are rooms to improve from them. So what I want to tell everyone is that yes, English is hard, okay, but believe me, after you learn about it, then there will be more in the world that you can see. Jadi memang sebenarnya awareness itu juga perlu ditingkatkan kali ya, karena banyak orang yang mungkin mereka berpikir seperti ini, it's in human nature untuk kita tidak pursue something yang tidak worth it menurut kita ya, itu human nature. Jadi kadang mungkin orang itu tidak mau berjuang bukan karena mereka tidak bisa, tapi mereka tidak mau karena mereka berpikir tidak ada untungnya. Bukan untung yang langsung mereka dapatkan gitu. Kayak kamu waktu ngajar anak-anak SMA gitu, kamu sempet nggak ngelihat ada mereka yang kamu tuh tahu sebenarnya orang ini tuh potensialnya ada, tapi mereka kayak tidak mau exercise dan exert themselves to the best of their abilities gitu. There are actually few of them. There are many of them actually. I think that if they commit to learn, it will be very good. And they will like know about English more. But when I asked them and they said like, English is very hard, I don't want to learn it. And I think it's not really I will not use it in the future maybe. So they don't really know about what to use of the materials that they learn. Jadi memang masih banyak yang belum sadar sebenarnya seberapa bahasa Inggris itu benar-benar bisa menyelamatkan kamu gitu. Karena itu susah. Bahasa lain dengan vocabulary yang juga ekstensif ya. Dan penggunanya juga nggak bisa langsung. Jadi nggak bisa setelah kita belajar terus langsung jebret gitu. Perlu ada proses like applying for job or applying for scholarship that we need to use English. Iya sih, dan community juga matter nggak sih menurut kamu? Soalnya kayak, being raised in a very international environment, I guess, my whole life. Malah kadang-kadang bahasa Indonesia gue nggak sebagus bahasa Inggris gue gitu. It gets that way. Bukan nggak sebagus, tapi bahasanya sometimes ada banyak kata bahasa Inggris yang formal, yang mungkin formal Indonesianya aku malah nggak tahu. Kalaupun aku tahu, aku akan butuh waktu untuk kayak recall gitu. Itu katanya apa ya? Tapi mungkin some other people yang mungkin mereka educated bahwa especially kita bisa ngomong tentang women juga ya. Kita sebagai wanita, mungkin aku dan kamu kita beruntung gitu. Kita mendapatkan arahan yang cukup untuk kita tahu bahwa perempuan itu we are actually capable untuk mendapatkan banyak hal dalam dunia ini gitu ya. We can get a career life equivalent to men gitu. Of course, or more than men gitu. Kita juga bisa membuktikan time and time again bahwa memang kodrat kita itu bukan hanya untuk menikah lalu selesai. Menikah itu bukan kodrat gitu kan. Betul. Menikah itu salah satu pilihan, tapi itu bukan kodrat. Banyak orang yang berpikir, lah ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya lo nanti pulang juga merit, terus udah lo kerjanya cuci piring gitu kan, ngurus anak. Masih banyak yang kayak gitu. Dan memang mungkin benar ya, maksudnya berkeluarga dan punya anak is an honor ya, maksudnya it's a miracle, it's a blessing. Aku tidak mendeny itu. Tapi kita juga harus melihat hal kan secara holistik. Sepakat nggak sih? Maksudnya? Sepakat dong. Iya, karena
kalau mau berfokus sama itu nanti juga kita yang rugi ya kan. Kalau kita punya our own career, our own money, we can live like freer. We can live freely itu satu, dan kedua kalau kita pun mau ngomong di sini sustainability, lebih sustainable untuk kita bekerja gitu, karena kita hidup tidak ada yang pernah tahu. Tiba-tiba one day in life kita, let's say amit-amit ya kejatuhan musibah gitu kan. Let's say kamu berkeluarga, your husband got into some accident, atau misalkan dia tidak bisa bekerja untuk beberapa waktu, atau mungkin anak kamu sakit kan. And extra funds tuh tidak akan hurt anyone gitu ya. Extra funds wouldn't hurt anyone. Jadi I do agree with you bahwa memang banyak ya kayaknya awareness dulu yang masih harus dibenahi di dalam sekitar kita gitu. Sebelum bahkan kita membenahi sistemnya tuh, awarenessnya dulu. Karena sistem dibuat kalau tidak ada yang mau adhere juga susah betul, gitu kalau ya. Ada yang mau ngelakuin juga buat apa coy? Benar. Jadi intinya kalau kamu bisa kasih your 2 cents ya on this whole thing, what would your 2 cents be to people out there that are currently job searching? I think it's about improving their value. Improving their value, and also because our international language is English. Okay, we go back to that. Please improve that too. Ya. Tolong apa namanya, it's never too late to learn ya. Jadi bagi kalian lebih baik terlambat daripada tidak pernah, I guess ya. Terus aku juga sebenarnya mau ngomong bahwa connection itu penting sih. Dan kadang sebenarnya orang itu bisa, kita nggak usah ngomong masuknya ya. Getting into the job is one thing. Surviving is another thing. And kadang people who thrive are people who are able to make connections. And most of the time good connections are not only national ones. Ya nggak sih? Good connections itu bukan hanya yang ada di dalam negeri, atau kadang good connections itu juga bisa banyak di bridge dan dibantu dengan bahasa salah satunya. Karena banyak orang yang jadi tidak bisa berkoneksi lebih jauh meskipun mungkin ide mereka cemerlang gitu loh. Kayak they have brilliant ideas, they are creative, they are very smart. Tapi karena kendala bahasa, karena challenges of language barrier, they couldn't exert their full potential. Pernah nggak kamu melihat ada kasus-kasus seperti itu atau kamu pernah mengalami itu nggak dalam? Iya, sebagai orang yang belajar bahasa Inggris kan kita juga pernah kayak dikasih, can you translate this for me? Can you translate this article abstract for me? Ya sebenarnya di situ ketika saya baca, it is a very good idea. I mean, the views is good and the literary point of view is also good. Tapi ya delivernya dalam bahasa Indonesia gitu. Dan itu kan juga ketika di-upload ke jurnal kemana itu kan nanti akan membatasi views dan juga yang membatasi target audience-nya membatasi exposure-nya terhadap itu. Sedangkan kalau kamu pakai bahasa Inggris mungkin kamu bisa menjangkau lebih banyak audience, banyak viewers ya. Benar. Nah jadi itu guys kurang lebih 2 cents of our slow and our little chat dengan Lutfi dan Queenie hari ini. Ini fun fact, aku baru hari ini banget kenalan sama Lutfi juga. Jadi tadi selama ngobrol tuh juga I learned a lot of new things from you ya. I would say that it's really amazing gitu ya, you being the way you are. I can see that kamu berangkat dari mungkin resources yang as you said tadi ya, maksudnya kurang mengakomodir potensi dan keingintahuanmu gitu. Dia belum berhasil memfasilitasi. Tapi seeing how you are today and seeing you talking in front of me today, di situ sebenarnya you are a living proof of hard work dan perseverance gitu kan. Kalau kamu persevere dan kamu kerja keras, kamu juga bisa eventually reach that point of ability gitu ya. New heights ya. Ada new heights. Nah makanya tadi Lutfi bilang improve yourself gitu, karena sometimes kita tuh yang nyaman kan, maksudnya dengan posisi ketidakmampuan kita. Kadang itu bukan karena hidup itu tidak memberikan kamu jalan, tapi karena kamu yang kayak sudah terlalu nyaman dengan zona tidak mampu, kamu nyaman dengan like you romanticize your own grief. Dan kadang itu jadi penghalang banyak orang juga gitu. Karena we have seen people thrive in the worst of conditions gitu, yang mereka benar-benar somehow kayak kayak benar-benar kita kaget liatnya kayak if
I were to be in that yes. position, mungkin gue nggak akan survive gitu kan. Nah jadi intinya ya kalau kita bisa wrap up ya hari ini, please do make an effort untuk bisa sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris. Nggak harus instan ya seperti yang kamu bilang, tidak ada hal yang instan. Tapi at least dicoba dulu gitu. Kamu bisa belajar sedikit-sedikit, nonton film nggak sih, gampang ya dia? Or songs. Nah, there are more songs. Lagu kayak catchy bahasa Inggris ya. Betul. Nah benar, pakai lagu, pakai film gitu. Belajar itu tidak harus membosankan dan tidak harus susah gitu. Jadi manfaatkan teknologi juga sebaik-baiknya. Kalau kamu adalah salah satu atau beberapa kelompok yang memang bisa mengakses itu, ya gunakan privilege-mu dengan baik semaksimal gitu. Mungkin. Iya, gunakan privilege-mu semaksimal mungkin. Nonton, setelah Netflix tuh banyak ya kan. Gak mau Netflix juga website bajakan juga banyak. Don't encourage them. Oh ya, nggak boleh ya. Oops gitu. Jadi cuman there's a lot of streaming sites juga yang bisa kamu cari. Even YouTube deh yang formal juga kan juga banyak bahasa Inggris. Nonton podcast kayak kita gini gitu, meskipun campur-campur kan, tapi at least there are some things that you can take gitu. Jangan malas gitu ya. Kalau kamu nggak tahu some words ya di Google Translate dong. Betul. Sekarang juga di Google Translate-nya udah ada yang pronunciation-nya itu kan. Pronunciation-nya udah ada yang bisa pakai picture juga, jadi langsung tahu. Nah, jadi mudah gitu, tinggal cekrek-cekrek selesai. Jadi intinya sih semua kuncinya satu ya, jangan males sih. Jangan banyak alasan dan jangan males, karena kalau kamu memang mau hidupmu lebih mudah ke depannya, gak ada salahnya untuk kamu invest ya. Dari sekarang, kalau kamu memang ngerasa sudah terlambat untuk invest, dan ya dimulai aja tetap gitu ya. At least kalau you start, chances of you succeeding are probably 10%, but at least it's not 0. Iya, betul. Jadi mungkin gitu aja kali ya. Ada yang mau kamu tambahkan? Thank you for Miss Queenie for giving me more insights about everything. It's nice talking to you like this. Actually, thank you very much. It's actually my honor, karena di sini kan aku cuman host ya. Tujuan aku di sini hanya untuk ngorek informasi, men-summarize dan making sure that you're comfortable. So thank you for allocating your time to be here. I know that you're busy. I know that you have things to do. And maybe I hope I can see you on some other instances ya. Of course. Thank you very much, Lutfi. And thanks welcome for listening. Bye-bye. Bye.